Hello, good morning again. Amoy ni kaman ta jogging, walking naman para mabalansi. Nakat naman kita. Mas maupay na lain ni kontrata. Pag-inom. Kinabukasan kinalang magja-jogging. Kung nag-inom ka, kagulop, kinaagahan, kinalang mag-jogging ka. Paggawas iton baga magraot niya nga mga toxic tatong lawas. Yan. Kung red horse, kung hard ang inom, gawas ito basta mag-jogging, maglakat, pitad, jogging every morning, early in the morning. Okay. Ini akong misis sadi. Okay, lakat, pitad. Yan. Adlaw na kita, nakikita na't adlaw. Sige la. Padayon lakat, pitad. Pitad naman kita kayo man kita jogging. Guys, may ito technique kita para magkusugit lawas. May ini. Yan paubos naman kita, paubos naman. Ayan. Paubos tatong lakat. Yan, gamay ito, maigbaw naman kita. Yan, paigbaw, paubos, gamay ito at pagkitad. Yan, kita, hali, siya ito. Yan, balik kita dito. Pasag ka naman kita. Pasag ka naman, yan. Pasag ka. Pitad ka. Yan lang, medyo malaksik ang lakat para babalas. Padayon balhas. Ayan, dito. Paubos naman kita. Ayan. Paubos naman. Laksilat kita. Ayan. Pasag ka naman. Pasag ka. Ayan. Mo ito. Sige la, gula, mapaul. Kinanglan ito't lawas. Yun. Iba kanina pa itira. Maupin lagi hapon baga nag-exercise kung kahitan baga mapagalot pag ininom kaya sumat fashion. Pero moderately. Very moderate so. Ano guys? Laksarat paglakat kayo para mapipil natin itong kamagkot itong hangin para magwas balas.